अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खबर आई है। और ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका ट्रायल फ़ौजी एक्ट के तहत करने की जो हुकूमत की फ़ैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है। अब 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान हैं उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं होगा, बल्कि उनका जो ट्रायल है वो अब सिविलियन अदालतों में होगा। क्रिमिनल कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खबर के लिए काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें भी दायर की गई थी कि सिविलियंस के ऊपर फ़ौजी कानून का इतलाक़ नहीं होता। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है दोस्तों, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली है। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो 9 मई के वाक़ये में उनको मुलव्वस करार दिया गया है। PTI की बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि इस वक्त जेलों में मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी एक्ट के तहत हुकूमत कार्रवाई कर रही थी। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फ़हरिस्त भी पेश की गई थी जिसमें यह बताया गया था तकरीबन कोई 102 के करीब अफराद हैं जिनके ख़िलाफ़ फ़ौजी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस कार्रवाई को रोकने का फ़ैसला किया है और इस कानून को और इस हुकूमत के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है। आज दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस आयशा अहद मलिक की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सवालात उठाए गए हैं, सख्त सवालात उठाए गए हैं और ये पूछा गया है कि किस कानून के तहत आप सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि सिविलियंस जो होते हैं नाजरीन, उनके ऊपर फ़ौजी कानून लागू नहीं होता, उनके ऊपर एक सिविलियंस का जो कानून होता है वही लागू होता है। आप जो आम शहरी हैं उनके ऊपर फ़ौजियों का कानून लागू हुकूमत नहीं कर सकती। अटार्नी जनरल की तरफ से इसके मुख्तलिफ़ किस्म की तौजीहात और मुख्तलिफ़ कानून के हवाले पेश किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अटार्नी जनरल के इन तमाम जो तौजीहात हैं इनको उड़ा कर रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला किया है कि किसी भी शख्स का जो कि सिविलियन है उसका फ़ौजी एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत कोई उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। अगर कार्रवाई करनी है तो फिर सिविलियन कानून के तहत कार्रवाई की जाए, उसको ओपन कोर्ट में चलाया जाए ताकि पता चल सके कि उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो रही है। क्योंकि अगर फ़ौजी एक्ट के तहत दोस्तों कार्रवाई होती है तो फिर ये पता नहीं चलता कि जो मुल्ज़मान हैं उनको क्या मौक़े दिए गए हैं, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्या वो सच्चे हैं, झूठे हैं, या फिर हुकूमत की जानिब से या फिर मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है उसमें कितनी सदाकत है। तो ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें थी वो मंजूर कर ली गई हैं। अब 9 मई के जो मुल्ज़मान होंगे उनके ख़िलाफ़ सिविलियन सतह पर कार्रवाई होगी, क्रिमिनल कोर्ट्स में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। दूसरी खबर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छी खबर साबित हुई है और वो ये हुआ है कि दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवामी के जो रहनुमा है शेख रशीद, वो चिल्ला काटने के बाद रावलपिंडी में आ चुके हैं और रावलपिंडी में आने के बाद उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियां भी शुरू कर दी हैं। वो लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, लोगों से गपशप कर रहे हैं और रावलपिंडी के चांदनी चौक पर नाश्ता भी कर रहे हैं। ये भी हौसला अफजा बात है क्योंकि इससे जो मुल्क में एक फ़ज़ा थी, खौफ की फ़ज़ा थी, वो ख़त्म होगी, सियासी सरगर्मियाँ शुरू होंगी। क्योंकि पहले लोगों को ये डराया धमकाया जा रहा था कि आप सियासी सरगर्मियाँ ना करें, लेकिन अब जब शेख रशीद आएंगे, क्योंकि शेख रशीद का मिशन ये है कि अब वो 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं जो कि इस वक्त अदालतों में उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, जो जेल काट रहे हैं, उनको बाहर निकालना
شیخ رشید کا مشن ہے۔ تو شیخ رشید نے اپنے مشن کے اوپر کارروائی شروع کر دی ہے، مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے وہ پرعزم دکھائی دے رہے ہیں۔ جو انٹرویو بھی انہوں نے دیا تھا دوستو منیر فاروق کو، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب ان کی زندگی کا مشن ہی جو لوگ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں ان کو جیلوں سے باہر نکالنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید اپنا مشن کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں، کیونکہ شیخ رشید کا جو انٹرویو ہے وہ کئی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ہوا کا اچھا جھونکا، خوشگوار جھونکا تصور کیا جا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، سیاسی جماعت ہیں، ان کے لیے اچھی خبریں ہوں گی، لیکن عمران خان پر اور مخدوم شاہ محمود قریشی پر دوستو آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ فرد جرم اسپیشل کورٹ میں جج ابو الحسنات نے عائد کی ہے، اور جو چارج شیٹ دونوں ملزمان پر، عمران خان پر اور مخدوم شاہ محمود قریشی پر لگائی گئی ہے، اس کے مطابق عمران خان نے سائفر کی جو خلاف ورزی ہے وہ کی ہے۔ سائفر ایک خفیہ دستاویز تھی، عمران خان نے اس کو پبلک کیا، عمران خان نے اس کو جلسے میں لہرایا، عمران خان نے سائفر کے اوپر اپنی سیاست کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان کو جب سائفر دیا گیا تو انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، دفتر خارجہ نے ان کے اوپر اعتماد کیا تھا، لیکن حکومت کا جو اعتماد تھا عمران خان نے اس کو ٹھیس پہنچائی، اور مخدوم شاہ محمود قریشی نے بھی اس میں سائفر کے اوپر سیاست کرنے کے لیے عمران خان کی بھرپور معاونت کی ہے۔ آج سائفر کیس میں بھی بہت ہی زبردست قسم کے جملے سامنے آئے ہیں۔ جب عمران خان اس عدالت کے سامنے، اسپیشل عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ قوم کو مبارک ہو، ان کا نیلسن منڈیلا واپس آ چکا ہے۔ انہوں نے نواز شریف کو مخاطب کیا، جج کو مخاطب کیا کہ اب قوم کو مبارک ہونے چاہیے کہ ان کا نیلسن منڈیلا پاکستان میں واپس آ چکا ہے۔ تو اس طرح عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، مخدوم شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، لیکن دونوں نے ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ماننے سے انکار کیا ہے، کیونکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ان کی درخواستیں، پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی درخواستیں قابل اس وقت ان کے اوپر سماعت جاری ہے، اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ پہلی جو درخواست ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس میں عمران خان بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر سائفر کیس کی تحقیقات کرنی ہے تو پھر یہ کیس ہی کھلی عدالت میں چلایا جائے تاکہ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سائفر کی کیا حقیقت ہے، سائفر کے پیچھے کون لوگ ملوث تھے، کس طرح یہ سازش ہوئی۔ لیکن ان کی یہ درخواست کے اوپر ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، اور نہ ہی جو اسپیشل کورٹ کی کارروائی چل رہی ہے اس کو کالعدم کی قرار دیا گیا ہے، اس کو نہ ہی روکا گیا۔ تو عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کے خلاف اس وقت ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ اس وقت میں پاک سیکریٹریٹ میں موجود ہوں، جہاں پر اب سے تھوڑی دیر بعد گیس کی قیمتوں سے متعلق بھی فیصلہ ہوگا۔ گیس کی قیمتیں بڑھانے کی تیاری کر لی گئی ہے، گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت بہت شکریہ۔